Dinaguan. Dinuguan ni Mama Gorang with gata. Ngayong berdora. Plain lang na ano. Gabos lang. Laman loob. Laman loob tapos laman ano. Tada, dit man silang kinuha kong laman loob. Mayong taba. Ngayon taba. Laman lang sa kasi ano. Dikit na laman loob. Ayan. Despiras da. Despiras. Kaya may dinuguan. Di lamang yung picture-picture so ulit sabi niyo si Paano may magka-picture na? Alas 4 ning madaling araw. Ano pa? Turog pa. Tama, mambaga na kamat.